जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत पाने आज वीडियो रे हॉलिडे होमवर्क जहाँकि अष्टम श्रेणी भाषा विषय प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करने। तो प्रथम आम ये अनुच्छेद गोटे देछि तो ताकू पढ़ा एवं तले देथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखा है। तो देख प्रथम पढ़ी नेबा। एक रे क्षीरोद और निरोध दुई भाई पुष्पांजलि सेमानंकर सान भौणी जन्माष्टमी दिन तार जन्म तेणु प्रति वर्ष तार जन्मदिन धूमधाम रे पालित हुए। ए वर्ष दुई भाई चिंता कले जन्मदिन रे सान भौणी को कौन उपहार देबे। निरोध कहिला मु गोटे ज्यामिति बाक्स उपहार आकार रे देबी जहा फल रे से ज्यामितिक कार्य गुड़िक सहजरे सुविधारे करि परिबो। क्षीरोद कहिला मु किंतु ताकू दुईटी चारा उपहार देबी हैला। तो कौन क्षीरोद कहिला दे मु ताकू दुईटी चारा उपहार देबी। किछि दिन पूर्वे पुष्पांजलि निजे लगाइथिबा गछटी मरि जिबारु बहुत मन दुख करिथिला तेणु मु ताकू चारा उपहार देई ताकू खुशी करबा को चाहूची। चारा देले से ताकू बंचाइबा को चेष्टा करिवो और गछ लगाइले परिवेश सफा और सुंदर रहिबो बोली जानिबा। तो एहा व्यतीत गछर उपकारिता संबंध रे से तार सांग मानको बुझाइबो। एही कथारे निरोध खुशी होई कहिबा को लागिला अरे बा एही अभ्यास जारी रखिले आम परिवेश बहुत बदली जिवो बहुत सुंदर और परिष्कार होई जिवो। तेबे एही कथाटी के कहिला तो एही कथाटी पिला माने निरोध कहिला। एबे आसो एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर देबा आग कहिबा और परे लिखिबा। तो कौन कले आम परिवेश सबुज और सुंदर हेबो। कौन कले पिला माने गछ लगाइले हैला। तो गछ लगाइले आम परिवेश सबुज और सुंदर हेबो लिखिबा गछ लगाइले हैला। खरे क्षीरोद ता सान भौणी को कौन उपहार देबा को स्थिर कला। क्षीरोद ता जन्मदिन रे सान भौणी रो जन्मदिन रे कौन देबा को स्थिर कला दुईटी चारा गछ दुईटी चारा गछ देबा को उपहार देबा को स्थिर कला। तापर एही गपटीर यथार्थ नामटीए दियो। तो ये जो गपटीर कौन यथार्थ नाम दे परिबा जेमति कि दे परिबा मु दे दोची वृक्ष आमर बंधु हैला। वृक्ष आमर बंधु बा वृक्षरोपण एमति मध्ये लिखि परिबो। तापर घरे आस शब्द गुडी को भांगी लिखिबा। उरे देची जेपरी पुष्पांजलि पुष्प युक्त अंजलि पुष्पांजलि सेही भली कोन हबो जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी कोन हबो जन्म युक्त अष्टमी। तापरे जन्मोत्सव जन्मोत्सव भांगिले जन्म युक्त उत्सव हैला। नेक्स्ट 2 नंबर वृक्षलता आमर बंधु एई धारणा को नहीं एक चित्र अंकन कर। पिला माने मु एठी एई भली चित्रटी अंकन कर देछि ला तुमे माने मधु एई भली चित्रटी अंकन करि नेबो। तापरे 3 नंबर अस्त्र शस्त्र परि 5टी जुग्म शब्द लेख। तो जुग्म शब्द जेमति लिखिबा 5टी मिली मिसी छंदा छंदी आग पछ भल मंद खाल ढीप खेल कूद बही पत्र लाई भली 5टी जुग्म शब्द लिखि दबो। प्रथमे लिखिबो कोन बही पत्र हैला आग पछ भल मंद हैला भल मंद से भली खाल ढीप और लिखि परिबा कोन और लिखि परिबा खेल कूद हैला खेल कूद एमती कोन जोड़ा शब्द बा जुग्म शब्द लिखि दबो। तापर 4 नंबर तुमे बुलिबा को जाइथिबा जे कोनोसी स्थान विषय रे बा संबंध रे निज अनुभूति 10 धाड़ी रे लेख। उदाहरण मंदिर स्थानीय मेला बा
ଯାତ୍ରା ତ ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ମେଳା ହେଉ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ହେଉ ତ ଯାହା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛ ତ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବ ତୁମର ଅନୁଭୂତି 10 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ଲେଖିବା ମୁଁ ଏଇଠି ଉତ୍ତରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରଥଯାତ୍ରା ମେଳା କଥା ଲେଖିଛି ହେଲା। ତ 10 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା ସ୍ଥାନୀୟ ରଥଯାତ୍ରା ମେଳା। ତ ଏକରେ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ରଥଯାତ୍ରା ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। 2ରେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଜନଗହଳି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରିବେଶ ବହୁତ ଭକ୍ତିମୟ ଥିଲା। 3ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ 3ଟି ରଥ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। 4ରେ ମେଳାରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥିଲା। 5ରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଖେଳନା ଏବଂ ମିଠା ଦୋକାନ ଦେଖିଲି। 6ରେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଉଁଶ ବଂଶୀ ଓ ଗୋଟିଏ କାର୍ କିଣିଥିଲି। 7ରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ଦୋଳିରେ ବସି ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲୁ। 8 ସେଠାରେ ଗରମ ଗରମ ଜିଲାପି ଓ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। 9ରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ରଥ ଟାଣୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ମନୋରମ ଥିଲା। 10ରେ ସେଇ ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଖରା ଛୁଟି କିପରି କାଟିଲ ତ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ ହେଲା। ଖରା ଛୁଟି କିପରି କାଟିଲ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖିବା। ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା ତୁମେ ତୁମର ସ୍ଥାନ ହେଲା ନାମ ଦେବ ଯେମିତିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ହେଲା ଯାଜପୁର ଏମିତି ଅଲଗା ତୁମମାନଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାମ ଦେଇଦେବ ହେଲା। ସ୍ଥାନର ନାମ ଦେଇଦେବ ତାପରେ ତାରିଖ ଦେବ। ମୁଁ ଆଜିର ଦେଇଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଯେବେ ଲେଖିବ ତ ସେଦିନର ତାରିଖ ପକେଇବ। ତାପରେ ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗ ତୁମେ ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗର ନାମ ତମ ସାଙ୍ଗର ନାମ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଏଠି ଯେମିତି ଲେଖିଦେଉଛି ରାନୀ କିମ୍ବା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ତୁମେ ତୁମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ନାମ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଭଲ ପାଇବା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆଶା କରେ ତୁ ଭଲରେ ଥିବୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭଲରେ ଅଛି। ଏହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ଖରା ଛୁଟି କିପରି କଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ ତୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଥର ଖରା ଛୁଟିରେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ମୁଁ ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ସମୟ କାଟିଲି। ଗାଁର ସବୁଜ ପରିବେଶ ଓ ନଈ ପଠାରେ ବୁଲିବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଶିଖିଲି ଏବଂ କିଛି ଗପ ବହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲି। ଗାଁର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଖେଳିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା। ସତରେ ଏଥର ଖରା ଛୁଟି ମୋର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା। ତୋର ଛୁଟି କେମିତି କଟିଲା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବୁ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଲେଖିବୁ ମୋ ତରଫରୁ ତୋର ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବୁ। ତୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ଯିଏ ଲେଖୁଛ ତ ତାଙ୍କର ନାମ ଏଠି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଠିକଣା ଦେବ। এইটি ମୁଁ ଗୋଟେ ଠିକଣା ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଠିକଣା ଲେଖିଦେବ। ପ୍ରେରକ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବ ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦେବ। ସେଇଭଳି ଯାହା ପାଖକୁ ପଠାଉଛ ତ ତାଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ପିନକୋଡ଼ ଲେଖିକି ପଠାଇଦେବ ହେଲା। ତ এইଭଳି ଭାବରେ ଠିକଣାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ତ ଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସାହିତ୍ୟର ହୋମୱାର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ଆସିବି। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ହେଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।